الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الأنبياء والرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى لنشر الخير وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وأيد كل نبي بآيات كعصا موسى والريح لسليمان والشفاء لعيسى بن مريم والقرآن الكريم لنبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. والأنبياء قدوة للمسلمين في أعمالهم وأفعالهم. والمؤمن إذا أراد التقدم في حياته فليلتفت إلى القدوة. والنبيون كان لهم مهن وعمل بعد دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. منهم من كان في الحكومة ومنهم من كان في الهندسة ومنهم من كان يشفي المرضى. والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. وكما تعلمون أن سليمان عليه السلام كان ملكا آتاه الله سبحانه وتعالى الملك وآتاه آيات كالريح. ويوسف عليه السلام كذلك كان في الحكومة. وعيسى بن مريم كان يشفي المرضى.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان له آيات كثيرة. واقرأوا التاريخ، وأعظم الآيات التي أوتي لنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. والمقصود هنا أن علينا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن لنستنبط ونستخرج من قعر الآيات كنوز القرآن، لنستخرج من قعر الآيات كنوز القرآن ورسائل الرحمن، لأن كل ما في القرآن خير لنا، والأمة الآن بين تقهقر وإقدام لبعدها عن كتاب الله، والله المستعان. فيا عباد الله، الرجوع إلى كتاب الله، وليعلم كل طالب علم أن العلماء ورثة الأنبياء، وكل نبي كان له مهنة، والالتفات أن نلتفت وأن ننظر إلى القرآن الكريم أو إلى مهنة الأنبياء ينير الطريق لمستقبل الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأننا ومقامنا، وأن يزيدنا في العلم والإيمان، ونستعيذ به من الكسل والبخل، ولا نستطيع أن نطيل إن شاء الله تعالى حتى لا نزعج الآخرين في الخارج بسبب المطر. وفوق كل ذي علم عليم، والعليم هو الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Prière et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: nous avons envoyé des messagers pour chaque peuple, pour leur dire: éloignez-vous de tout ce qui ne doit pas être adoré, vers l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont suivi les messagers, d'autres ont voué leur âme à la perte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: parcourez la terre, vous verrez comment les gens qui ont démenti le message divin ont fini. Comme Pharaon par exemple. Aujourd'hui il est dans un musée. Siru fil ard fanzuru yani ila aqibati Fir'aun wa kadhalika al-akharin. Sachez que les prophètes et les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour propager le bien, le bonheur, et de sortir les gens des ténèbres de l'ignorance vers la lumière du savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fortifié chaque prophète avec des signes. Bien sûr, quand un prophète il vient, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un signe que les gens n'ont pas, qui prouve que le message qu'il transmet, c'est bien un message divin, comme le bâton qui a été donné à Moussa alayhi salam, et le vent qui a été donné à Sulayman alayhi salam, la guérison par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Isa alayhi salam, le Coran pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons plus de 124 000 prophètes, 313 messagers, ils ont tous eu, mashallah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné afin de prouver leur prophétie. Les prophètes sont les exemples pour les croyants dans tout ce qu'ils faisaient. Bien sûr, la première chose, c'était appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, ils avaient des métiers, et ces métiers-là aussi, bien sûr, on est en train de finir le savoir, ces métiers-là aussi, on devrait l'observer. Nos enfants, demain, quand ils cherchent à faire quelque chose, il est préférable de leur dire: regarde dans le Coran un petit peu, il y a 25 prophètes, et va chercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné à faire. Car il y a un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire passer. Et il n'aura pas donné n'importe quel métier. Et quand vous observez ces métiers-là aujourd'hui, en général, il y a très peu de musulmans qui sont dedans. Le monde, l'avancée du monde, s'est fait à travers les métiers des prophètes. Très peu de croyants sont dedans, en pensant que, on est dans le dunya, on va rester très peu, or que c'est les prophètes qui faisaient ces métiers-là. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire des croisières. On va en vacances, on va faire une croisière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Nuh alayhi salam: quand on parle de bureau d'études, on parle d'ingénierie.
hein, on parle de Saint-Nazaire, on parle de monter un bateau, et bien le premier, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à Nuh alayhi salam, hein, le message comment? Là, de là démarre un bureau d'études, hein, pour ceux qui sont dans les travaux par exemple. Hein, et ça c'est dans le Coran, hein, on ne médite pas assez. Le message qu'on va faire passer ici, c'est que même nos enfants ou ceux qui sont dans les études, retournez dans le Coran et vous y trouverez même les métiers, les métiers, de très grands métiers qui sont cotés aujourd'hui, eh ben, ils sont dans le Coran, hein, beaucoup de prophètes le faisaient. Il y en a qui disent non, pas dans la gouvernance ou pas dans le, c'est-à-dire dans tout ce qui est politique. Lisez le Coran, il y a des maratakhir et vous allez voir, car les messagers quand ils sont venus, hein, bien sûr, ils frappaient aux portes des gens ou ils parlaient avec les gens à l'extérieur, mais sachez avant toute chose que c'était des débats politiques, des gros débats. C'est un grand changement, c'est le changement de la nation, c'est le changement d'une population. Pendant qu'aujourd'hui, il y en a qui matraquent, hein, les musulmans, hein, en colportant des mensonges, eh ben, il y a très peu de musulmans, très peu qui sont là pour répondre, soit oralement, par la parole ou par l'écrit. Il n'y a personne. Par l'écrit, il n'y a aucun écrivain. Très peu d'écrivains. Ou même l'écrivain qu'il y a, il s'arrête dans une petite bibliothèque. Pourquoi cet écrivain, il n'est pas, hein, aux Champs-Élysées, par exemple, en train de prouver, hein, par A plus B que ce que disent les menteurs, hein, c'est totalement faux. Personne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons dissocié tout cela. Lisez le Coran et vous allez voir. Donc les prophètes, ils avaient un métier, un travail. Après, bien sûr, qu'ils appellent les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'ils appelaient les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a donné quelque chose. Alors que chacun médite là-dessus, en lisant le Coran, guider les enfants vers le Coran, car aujourd'hui, hein, c'est le fait, hein, de reculer et d'avancer. On ne sait pas où on va. Hein, voilà les croyants dans quoi ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est à cause de quoi? Tout simplement leur éloignement, hein, du Saint-Coran. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est un bien pour nous. Et la Ummah aujourd'hui a besoin de revenir vers le Coran afin qu'elle sorte, hein, des ténèbres dans lesquelles elle s'est, hein, noyée. Les étudiants doivent savoir que les savants sont les héritiers des prophètes et chaque prophète avait un métier. Le fait de retourner vers le Coran pour méditer là-dessus est important et ça illumine le chemin, hein, du futur de la société. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève notre rang afin qu'on puisse propager cette lumière, hein, du mieux qu'on peut. Il y a un savant qui a dit la moitié de la mécréance qu'il y a sur terre, c'est à cause des musulmans, car ils ne transmettent pas le message. La ilaha illallah. Wa kalamuhu, hein, on ne va pas dire yani, c'est faux ou c'est vrai, mais elle se rapproche vraiment de la vérité, parce qu'il y a très peu d'entre nous aujourd'hui, hein, qui transmettent le message. Et le message, comment il doit être transmis? Même à travers des débats, il doit être transmis, au lieu de laisser des idiots dire des choses sur les musulmans. Et il n'y a aucun musulman qui est là pour répondre face à face. Malheureusement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous vienne en aide. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant. Et le plus grand des savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le savoir et d'augmenter notre foi. L'Akhdar Ben Shelgi, comme vous le savez, notre frère, ici à la mosquée, et l'Akhdar, son père aussi s'appelait l'Akhdar Ben Shelgi, hein, est décédé, sa femme, la femme de l'Akhdar Ben Shelgi, Afwan. Hein, c'est la mère de l'Akhdar, Afwan, qui est décédée. Allah subhanahu wa ta'ala أن يغفر لها ويرحمها ويحشرها في زمرة الأنبياء والصادقين. Et comme vous connaissez Habib qui est là, il est parti au bled pour voir son père et il a perdu son père aussi, notre frère Habib. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les musulmans. Et à Jamaat al-Khayr, cette dunya, elle va se terminer. Elle va se terminer. Profitez-en, hein, de faire le bonheur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, le meilleur d'entre nous, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a prolongé sa vie, hein, dans l'adoration, dans le bien. Alors,
Tant qu'on est encore vivant, ya Jama'at al-Khayr, profitez-en. Car le moment venu, eh ben, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ils ne vont pas repousser le temps, ils ne vont pas venir avant le temps. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ذكرنا يعني قبل الصلاة أن زوجة الشيخ الأخضر بن شرقي توفيت، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويدخلها فسيح جنته، وكذلك والد أخينا الحبيب الذي يصلي معنا دائما توفي والده في البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة الأنبياء والصادقين، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.